श्रीमद्भागवत तृतीय स्कंद चतुर्थ अध्याय। चतुर्थे बंधुका निधन शुनि विदुर आत्मज्ञान। आसे उद्धव उपदेशे चलिले मैत्रेय पासे। उद्धव उवाच उद्धव कहे अश्रुमुखे से जदुवंश रात्रि मुखे। बारुणी मध्य कले पान तेणु होइले हत ज्ञान। मर्म भेदन कटु वाक्ये कंदल कले एके एके। मन हरिला मध्य दश भळे होइले बुद्धि भ्रंश। रजनी मध्ये जदु बळे कंदल जुधे नाश गले। तक्षणे आत्म माया गति विचारी प्रभु जदुपति। मिलिले सरस्वती कूले बने अश्वत्थ तरु मूले। शकुल नाश इच्छा करी द्वारिका थिला बेले हरे। मते बइले दया मने चलतु बदरिका बने। तक्षणे तार आज्ञा शुणी ता अभिप्राय मोहि जानी। पद कमले थोई मनन करी तीर्थको गमन। तार गमन पछे मोहि गली ताहार भाव बही। से प्रिय पति नर हरि खजन्ते ताकु अनुसरी। देखिली सरस्वती तीरे एकांत आसन सधीरे। श्याम सुंदर तनु वर्ण प्रशांत अरुण लोचन। चतुर भुजे शस्त्र साजे पीतवसन कोटि माजे। दक्षिण पाद वाम जंघे बाळ अश्वत्थ पृष्ठ भागे। एबेह कुरु वीर शुण मैत्रेय मिलिले से स्थान। व्यास मुनिंक सखा हन्ति आनंदे भुवने भ्रमन्ति। तक्षणे कृष्ण पासे जाई पादेन मिले शिर देई। मोहि शुणई अनुरागे जेबा बइले कृष्ण भावे। श्री भगवानुवाच उद्धव शृण मम वचन मोहि जानिली तर मन। दुर्लभ ज्ञान देवी तते संसारु तरी बुझे मन्ते। पूर्वे ब्रह्मार यज्ञ काले सकाळ वसुंकर मेळे। कल्पिलु जागे इष्ट सिद्धि मर चरण ध्याने बंदी। ए पूर्व जन्म सर्व सिद्धि जेणु म अनुग्रह विधि। तेणु लभिलु मते हेळे निज भुवने जीवा बेळे। विषय रस भोग चिंती जे प्राणी स्वधर्म छाड़ती। भक्ति वैराग्य जार नाही सेवा लभिब मते काहि। जे ज्ञान ब्रह्मार समीपे मुहि कहिली कल्प पद कल्पे। परम ज्ञान महिमा के चिंती पारे आदि सीमा। एणु पंडिते मुनि जने दृढ़े विचारी अनुमाने। ए भागवत धर्म चिंती ए भव जळु तरी जांती। उद्धव उवाच से आदि पुरुष वचन शुणी आनंद मर मन। ताहनुग्रह प्रतिक्षणे कल्पिली ताहार स्मरणे। कृष्ण स्नेहरे मर देहि रम पुलके अश्रु बही। कर जुगल देहि मुंडे कहिली गद गद तुंडे। वनाथ तर पद पादे जे प्राणी भजन्ति आनंदे। ताहांको सर्व पुरुषार्थ जे धर्म काम मुख्य अर्थ। दुर्लभ नहे लभिबारे निश्चय महर विचारे। महर तेणे आशा नहीं केवल तो पाद भजई। स्वभावे जन्म जार नाही कर्मर चेष्टा तार काहि। स्वभावे काल रूप तर ज्ञान विज्ञाने अगोचर। तर महिमा आत्मरति जगिए न पारंती चिंती। तू पुणी शत्रु भय पाई समुद्रे दुर्गକୁ भियाई। पाळई पळाई रहिलु आनंदे अनेक नारी गण मध्ये। मंत्रणा अर्थे मते राई आदरे समीपे बसाई। स्वभावे अकुंठित बुद्धि अखंड आत्मज्ञान निधि। संशय बुद्धि हुए क्षीण देखिण तर आचरण।
ସର୍ବଜ୍ଞପଣ ଯାର ତହିଁ ସେ କିମ୍ପା ମତେ ପଚାରଇ। ଏଣୁ ମୋ ମନ ଖେଦ ପାଇ ତ ମାୟା ଗହନେ ଭ୍ରମଇ। ଯେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ତୁ ଏକାନ୍ତେ କହିଲୁ ବ୍ରହ୍ମାର ଗ୍ରତେ। ମୁଁ ଯେବେ ଶୁଣିବାରେ କ୍ଷମ କହ ହେ ପୁରୁଷ ଉତ୍ତମ। ଯେ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗେ ତତେ ସେବି ଏ ମାୟା ସଂସାରୁ ତରିବି। ଏମନ୍ତ ପଚାରନ୍ତେ ମୋହି ସେ କୃଷ୍ଣ ମତେ ଦୟା ବହି। ଆତ୍ମାର ତତ୍ତ୍ୱ ନିତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କହିଲେ କମଳ ଲୋଚନ। ସେ ତୀର୍ଥ ପାଦ ଜଗନ୍ନାଥ ମହର ଭାବେ ଆରାଧିତ। ସେ ହରି ମୁଖୁ ଜ୍ଞାନ ପାଇ ତା ପାଦ ପଦ୍ମେ ଶିର ଦେଇ। ସେ ଦେବ ଦେବ ଭଗବାନ ତାହାଙ୍କୁ କରି ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ। ତାର ବିରହ ଆତ୍ମା ତୁଲେ ତକ୍ଷଣେ ଅଇଲି ଏ ସ୍ଥଳେ। ତାର ବିଯୋଗେ ଆର୍ତ୍ତି ଜୁତେ ଯିବି ମୁଁ ତାର ପ୍ରିୟ ତୀର୍ଥେ। ନାମ ତା ବଦରିକା ଶ୍ରମ ଯହିଁରେ ନର ନାରାୟଣ। ଏ ନର ଲୋକ ଶୁଭ ଅର୍ଥେ ତପ ଆରାଧି ଦୃଢ଼ ଚିତ୍ତେ। ଅଛନ୍ତି ନର ନାରାୟଣ ସୁକ ବୋଲନ୍ତି ରାୟ ଶୁଣ। ଶ୍ରୀ ଶୁକ ଉବାଚ ସୁହୃଦ ବନ୍ଧୁ ବଧ ବାଣୀ ଉଦ୍ଧବ ମୁଖୁ ତାହା ଶୁଣି। ଦୁଃସହ ଦୁଃଖ ତା ମନର ଜ୍ଞାନେ ସଂହାରିଲା ବିଦୁର। କହି ଉଦ୍ଧବ ଚଳି ଯାନ୍ତେ ବିଦୁର ପଡ଼େ ପାଦ ଘତେ। ପୁଣି ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କୁ କରି ବଲେ ଚରଣ ଶିରେ ଧରି। ବିଦୁର ଉବାଚ ଉଦ୍ଧବ ଶୁଣ ମୋ ବଚନ ତୋର ଠାକୁର ଭଗବାନ। ସେ ଜ୍ଞାନ କହିଛନ୍ତି ଯେତେ ଉଦ୍ଧବ କହ ମୋ ଗ୍ରତେ। ଯେ ଜ୍ଞାନ ଧ୍ୟାନ ସୁଖ ଭଳେ ପଶିବି ତା ପାଦ କମଳେ। ଉଦ୍ଧବ ଉବାଚ ଶୁଣ ବିଦୁର ମୋ ବଚନ ସେ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଭଗବାନ। ଶରୀର ଛାଡ଼ିବାର କାଳେ ମୈତ୍ରେୟ ମୁନିକି ନିଶ୍ଚଳେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ନିଜ ଭୁବନେ ବିଜେ କଲେ। ତୁ ଏବେ ଚଳ ତାଙ୍କ ପାଶ ନିର୍ମଳ ଭକ୍ତି ଉପଦେଶ। ସେ ତତେ ଦେବେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଏମନ୍ତ କହିବେ ନିଜନ। ପୁଲିନେ ବଞ୍ଚିଲେ ରଜନୀ ନିଶ୍ଚଳେ ହରି ଭାବ ଘେନି। କୃଷ୍ଣ ଚରିତ କୀର୍ତ୍ତନରେ ବନ୍ଧୁ ବିଯୋଗ ପାଶରିଲେ। ଏମନ୍ତେ ପାହିଲା ରଜନୀ କୃଷ୍ଣ ଭକତି ଭାବ ଘେନି। ଉଦ୍ଧବ ଗଲା ତ ସମନେ ମିଳିଲା ବଦରିକାଶ୍ରମେ। ପରୀକ୍ଷକ ହେ ସୁକେ ଚାହିଁ ଭାବେ ଚରଣେ ଶିର ଦେଇ। ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ଉବାଚ ଭମୁନି ଅସମ୍ଭବ ବାଣୀ ମୁହିଁ ତୁମ୍ଭର ମୁଖୁ ଶୁଣି। ସଂଶୟ ରହିଲା ମୋ ମନେ ପୁଛଇ ତୁମ୍ଭ ସନ୍ନିଧାନେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାପେ ଯଦୁ ବଳେ ନସିଲେ ରଣେ ମଦ୍ୟ ଭଳେ। ଯୂଥପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଧବ ଅଟଇ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। ଏ ବଡ଼ ସଂଶୟ ମୋ ଚିତ୍ତେ ଉଦ୍ଧବ ବଞ୍ଚିଲା କେମନ୍ତେ। ଯହିଁ ଗୋବିନ୍ଦ ଦେହ ଗଲା ଏ ବା କେମନ୍ତେ ଉବୁରିଲା। ଶୁଣି କହନ୍ତି ଶୁକ ମୁନି ଆନନ୍ଦେ ହରି ଭାବ ଘେନି। ଶ୍ରୀ ଶୁକ ଉବାଚ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାପ ଅପଦେଶ ନିଶ୍ଚେଦ ହିବ ଯଦୁବଂଶ। ଏମନ୍ତ ଜାଣି ଭାବଗ୍ରାହୀ ନିକଟେ ଉଦ୍ଧବ ବସାଇ। ଆତ୍ମମରଣ ପରିମାଣି ମନେ ଚିନ୍ତିଲେ ଚକ୍ରପାଣି। ଏ ମୋର ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ଯେତେ ମୁଁ ଗଲେ ଯିବ ମୋ ସଙ୍ଗତେ। ଏ ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ ମୁଁ ଉଦ୍ଧବେ ପ୍ରାଣୀ ତରିବେ ଏହି ଭାବେ। ଏମନ୍ତେ ମନେ ବିଚାରିଲେ ଉଦ୍ଧବେ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ। ବହିଲେ ସାଧ ଜ୍ଞାନ ବ୍ରହ୍ମ ଏ ଯେ ଉଦ୍ଧବ ମୋର ସମ। ଏ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାଣୀଙ୍କି ବୁଝାଉ ଏଣୁ ଏ ନର ଲୋକେ ରହୁ। ଉଦ୍ଧବ କହିବ ଯେମନ୍ତେ ପ୍ରାଣୀ ଏ ଯିବେ ସେହି ପଥେ। ଏଣୁ ତ୍ରିଲୋକ ଗୁରୁ ହରି ଜ୍ଞାନେ ଉଦ୍ଧବକୁ ଧରି। ତେଣୁ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲେ ଗଲା ବଦ୍ରିକା ଆଶ୍ରମେ ମିଳିଲା। ସମାଧି କରି ଘର ବନେ ପୂଜିଲା ଗୋବିନ୍ଦ ଚରଣେ।
हेमन्ते उद्धवर बाणी विदुर सावधाने शुणी कृष्णर लीला अवतार जे गुण गाथा कर्म तार शरीर छाडिले जे मन्ते सर्व कथा स्मरिचिते कृष्णर स्नेह देई मन चलन्ते करईर दोन केते दिन बने गला कालिन्दी तटरे मिलिला तहु चलिला गंगा तीरे चही मैत्रेय मुनि भरे कहई विप्र जगन्नाथ तृतीय स्कंदे भागवत विदुर उद्धव संवादे शुणन्ते न लागे प्रमाद जने एणे दीनवंच कृष्ण भक्ति हृदय संच इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस सहितां तृतीय स्कंदे विदुर उद्धव संवादे चतुर्थोऽध्यायः।